Tulis 4 angka 2 berpasangan. Tulis 4 angka 2 berpasangan guys. Lalu gambar garis lurus. Oke deh, garis lurus. Kemudian tulis huruf C di atas angka 2. Huruf C, huruf C. Garis lagi di angka 2. Gampang kalau cuma gini mah. Buat titik dan angka 7. Lalu buat titik dan angka 7 gini ya guys. Tulis huruf W di bawah garis. Oke, huruf V di bawah garis. Tulis huruf V. Tulis huruf V guys. Jadilah sepasang burung.